Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les inéquations de deux inconnus. Donc, نبداو بالأولى. عندنا x moins 2y plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc, هادي x moins 2y plus 3. Donc, il a درت égal 0. غتولي عندي هذه l'équation cartésienne d'une droite. Donc, نسميه par exemple D. Donc, graphiquement, يعني خصني نمثل le graphe dans un repère. Donc, باش نمثلو droite خصنا deux points. Donc, au moins deux points. غناخد par exemple ناخد A هي واحد ناقص واحد واحد. Donc, ناقص واحد واحد appartient à D. وناخد moins 3 0. Donc, moins 3. X هو moins 3. Y هو 0. هو appartient à D. Donc d'abord, dans un repère ordonnormé, OIG, donc on a moins 1, X ou moins 1, voilà les unités. X moins 1 et Y1, donc on a le point A, B, c'est B, donc B moins 3 0, on a B. Donc هذا هو هذا هو la droite AB. Donc la droite AB ou bien D, سميناه D. Donc d'abord خاصني نقسم دونك هاد لا droite يقسم ليا لو بلان لدو دومي بلان. دونك غنشوف فين هو الدومي بلان بوزيتيف والدومي بلان نيجاتيف. دونك عندي قلنا ليكواسيون ديال لا droite هي x moins 2y plus 3. دونك غناخد باغ اكزومبل هنايا l'origine O. Donc O appartient à D. Plutôt donc appartient لهاد الدومي بلان التحتاني. دونك غادي نعوض هنا غتجيني 0 moins 2 fois 0 plus 3 égale 3. donc positif. يعني هاد الجهة اللي فيها الأو غتكون بوزيتيف. دونك هذه هي الموجبة. هاد الجهة كاملة فيها لي بوين اللي هما بوزيتيف. دونك هنايا غيكونوا عندي العكس. دونك لي بوين اللي هما نيجاتيف. دونك غنرجع هنا لينيكواسيون. انا بغيتها تكون اصغر او تساوي 0. دونك inférieur ou égal à 0 يعني غناخد دومي بلان اللي هو فيه لي بوين نيجاتيف. يعني غناخد هاد الجهه هادي. دونك هذا هو لا سوليسيون. دونك غيكون هنايا فوالا. دونك l'ensemble des solutions دونك هي tous les points اللي في la région assurée. دونك اللي كاينه في هاد الجزء المخدش. دونك هذا pour la première question. Deuxième صايبو la deuxième بنفس la méthode. الثانيه هي 5x moins 4y supérieur strictement à 0. Donc نفس الشيء. دونك غادي ندير 5x moins 4y égale 0. donc هذا l'équation ديال la droite D. donc غناخدو deux points A هي donc هنا 4 وهنايا 5. donc غناخد 4 et 5 appartient à D. وناخد le point 0 0. donc l'origine 0 0 هو appartient à D. donc dans un repère ordonnormé OIG عندي x هو 4. donc 1 2 3 4 وعندي y هو 5. donc عندي 1 2 3 4 5. donc هذا هو A. donc هذه هي le point A. و bien sûr هذه le point A. وغنمثل la droite. donc هذا هو la droite D. donc
باردون تيدوز من او. دونك هذا هو دي. دابا هاد لا دروات تيقسم لو بلان دو دومي بلان. دونك غنشوف فين هو دومي بلان لي بوزيتيف و دومي بلان لي نيجاتيف. عندي هنايا او ابارتيان، دونك الا عوضتها انا تعطيني زيرو. دونك غناخد بوين وحده اخرى، غناخد باغ اكزومبل ناخد هاد لو بوين هادي اللي هي x1 و y موان 1. دونك x1 و y موان 1 غنجي غنعوض هنايا 5 ب 1. دونك 5 فوا 1 moins 4 fois moins 1 égale donc 5 plus 4 هي 9. دونك بوزيتيف، يعني كاع هاد لي بوين اللي كاينين في هاد النصف هذا غيكونوا بوزيتيف. دونك غندير بلس هنا بلس هنا وهنا غندير موان. فوالا دونك غنرجع للينيكواسيون وغنشوف كيفاش بغيناها. دونك بغينا لينيكواسيون تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك لينيكواسيون خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك يعني غناخد دومي بلون اللي فيه لي بوين اللي هما بوزيتيف. فوالا دونك لا سوليسيون غيكون هنايا. يعني غنقول بان لونسومبل دي سوليسيون دو سيت انيكواسيون اي تو لي بوين يعني لي appartenant à la région assurée. Voilà, donc de la même façon ça est beau le troisième. 3 on a 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. هنا ما عنديش y ou bien عندي y فوا 0، يعني الكوفيسيون اللي مضروب في y هو 0. دونك عندي لا دروات d l'équation cartésienne ديالو هي 2x moins 3 égale 0. يعني هنايا x égale 3 sur 2، يعني غيعطيني واحد لا دروات اللي غيكون باراليل مع l'axe des ordonnées. دونك غنرسم dans un repère orthonormé OIG. عندي x égale 3 sur 2، donc غيكون هنا à droite غيكون هنا 3 sur 2، donc غيكون la droite parallèle مع l'axe des ordonnées. يعني اي بوين هنايا دونك هنا x égale 3 sur 2 ناخد اي نقطه في y هنايا ديما x كيساوي لي 3 sur 2. دونك باغ اكزومبل هنايا 3 sur 2 مع 0، 3 sur 2 مع 1، 3 sur 2 مع 2 etc. دونك دابا ندوز نشوف فين هو نصف مستوى اللي بوزيتيف ونصف مستوى اللي نيجاتيف. هنا غادي نجي ل 2x moins 3 وغنعوض. دونك هنا ناخد او 0 0. الا عوضنا هنا x بزيرو دونك غتجيني 2 fois 0 moins 3 égale moins 3 دونك نيجاتيف. يعني الجهه اللي فيها او غيكونوا هما لي بوين اللي هما نيجاتيف. يعني هنا غيكون عندي موان وهنا غيكون عندي موان وهنا العكس بلس. دابا حنا بغينا لينيكواسيون تكون supérieur ou égal à 0. دونك لينيكواسيون خصها تكون supérieur ou égal à 0، يعني غناخد كاع لي بوين اللي كاينين في الدومي بلان اللي هو بوزيتيف. دونك غناخد هاد لي بوين هادو. فوالا دونك لونسومبل دي سوليسيون هي يعني كاع لي بوين اللي كاينين في لا ريجيون اشوري. دابا ندوزو لا ديرنيير اللي هي y plus 2 inférieur strictement à 0. عندي la droite D l'équation cartésienne هي y plus 2 égale 0، يعني y égale moins 2، يعني غيكون هو la droite les parallèle مع l'axe des abscisses. donc dans un repère orthonormé OIG دونك هنا عندي repère orthonormé وعندنا y égale moins 2. y égale moins 2 يعني غيكون هاد لا دروات هذا. دونك هذه y égale moins 2 وغيكون باراليل مع l'axe des abscisses. فوالا دونك هذا هو لا دروات دي. دابا غنشوف دونك هنا بيان سور عندي تيقسم لو بلان لدو دومي بلان. غنشوف فين هو لي بوزيتيف فين هو لي نيجاتيف. دونك نفس الشيء غنجي هنايا الاي دونك هنا عندي او كاينه هنا. دونك ديما تناخد او 0 0 حيت هي اللي كتجينا سهله في الحساب. اما عندي الحق ناخد اي نقطه من هنايا دونك سوا من هاد الدومي بلان اون بيان من هاد الدومي بلان تحت.
عندي 0 plus 2 donc 0 plus 2 donc تنعوض هنا les coordonnées في x y donc x إلا عوضتها ب 0 fois 0 هي 0 plus y نعوضها ب 0 plus 2 غتعطيني 2 donc بوزيتيف يعني هاد دومي بلون اللي فيه او هو اللي بوزيتيف يعني هنا غيكونوا عندي كاع لي بوين اللي في دومي بلون بوزيتيف وهنا غيكون العكس. دونك دابا نرجع لينيكواسيون بغيناها تكون inférieur strictement à 0 دونك بغيناها تكون inférieur strictement à 0 يعني غيكون الدومي بلون تحتاني يعني غيكونوا لونسومبل دي سوليسيون هي اللي كاينه في الدومي بلون تحتاني. دونك نلونو بحال هكا et voilà donc l'ensemble des solutions de cette équation et tous les points appartenant à la région assurée.